नाही बाब आतां म्हाका आनीक तूं एक्सप्लेन करतलो तेज्या वांगडा एक पॉयंट एड करता बिकॉज तूं हांगा फाटल्यान पळयता सगळे स्लम एरिया दिसता थंय इतले जण रावता आनी हे वास आमकां सोसूंक जायना आनी हे लोक कशे हाडून रेसिडेन्शियल एरिया आनी गार्बेज प्लांट कितें म्हणून घालता आनी पंचायत कित्याक तांकां अपोज करिना ना पंचायत म्हळ्यार कितें त्या लोकांनी 2-3 फावटी हेजेर आवाज केल्लो पूण तांकां मरे खंयच्यान तरी वयल्यान प्रेशर येता तुमी आवाज केलो जाल्यार तुमगेले सगळे वेकेट जातले म्हणून म्हजें घर म्हणून पळय स्कीम हाडले पळय न्हू ते हेजेर लागून ते सगळे भिवन आसा तांकां हो वास चलता पूण तांकां कितें जाय थोड्यांनी अंकीत केलें रावोंक कोण ना पूण सगळ्यांनी रूम काडून दिल्या आतां रुमार रावतली पळय न्हू ते कोण आवाज करपाक शकना हे सगळे कॉम्युनिटी प्रॉपर्टीज आनी प्रायवेट प्रॉपर्टीज चडशे मॅक्झिमम 75% रेंटेड आसा आनी हे लोक कितें करतात तांकां सवाय भितर वता म्हण दे आर एडजस्ट करतात पूण मेन कितें आसा हांगसरले जे पंच आसा पळय न्हू हे पंचायती एक हे एरियेचो जो पंच आसा पळय न्हू तेजी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा हेजेर हें करपाचें आतां तुका हांव टॅक्निकल येता ही गार्बेज पळय दिसता पायलींग जाल्ली आहा पळय न्हू ही आतां तुका दिसतली म्हाका दिसता कितली दिसांची आसतली हांगा जो प्लांट घातलेलो आहा तो 5 TPD प्लांट घातलेलो आसा 2 TPD प्लस 3 TPD आनी 10 KLD तुगेलो हेजो प्लांट आसा ट्रिटमेंट प्लांट आसा आतां इतले जेन्ना 3 प्लांट आसात जाल्यार ही गार्बेज आजून सुद्दां पायलींग कशी जाता आतां इतलीच गार्बेज ना ती जर तांची फुडली जर पळयली न्हू जाल्यार ती गार्बेज पळय न्हू ती जसो म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 6 months बिफोर 1 year 6 months आतां तो सेक्युरिटी सांगता 1 वर्सांतली म्हणटा तो त्या गार्बेजीक तेजे वयल्यान रेन गेलो पावस गेल्लो आसा 1 वर्सा पयलीं आसा आतां तुका पळय वयर तेजेर पळय कशें दवरलेलें तें सामान तेजेर पळय सगळी कशी पायलींग करून दवरलेली आसा आतां हे सगळें न्हू ट्रीट करपाक वेगवेगळे इक्विपमेंट हाडलेले आसा पंचायतीन आनी जे 14 फायनान्स 15 फायनान्साचेर ना जाल्यार स्वच्छ भारताचेर ऑल इक्विपमेंट हाडले म्हणून बील जाता कित्याक बील कोण दिता होच गौरव पोगले म्हणटा पळय न्हू तो इनोवेटीव वेस्ट मॅनेजमेंट आतां तुका हांव दुसरो प्लांट दाखयता हो आतां जो पळय गार्बेज प्लांट आसा पळय न्हू हेजेर न्हू गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटान न्हू हेजेर इन्स्पेक्शन केलें एलोंग वीथ आमचो कुट्टाचो MLA आनी तेजे वांगडा रिप्रेझेंटेटीव आशिल्ले आतां तितूंक तेणी त्या टायमार ऑब्जर्व केलें हो गार्बेज आसा हो कितें MRF प्लांट हितूंक भितर हे सगळे जे प्लास्टीक बिलिंग जावपा तें तितूंक भितर जावपा आयलें पूण तेणी ऑब्जर्वेशन काडून 2024 रिपोर्ट दिला तितूंक खंय सगळे हे लेबर लोक रावपाक खंय तेणी क्वॉर्टर्स केला हे लेबर लोक रावता तितून म्हणून सांगलेलें आसा आनी अजून सुद्दां रावता तितून पळय कपडे दीस पडटा भितर कांय काम चलना हे भितर जे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट म्हणटा पळय न्हू हो आतां MRF प्लांट हितून भितर कसलेंच काम चलना आतां तें सोडून तेणी कितें केलां आतां फुडें दाखयता मातसो असो कित्या तुका लागीं क्लोज दाखोवची पडटलें भितर हो आतां तेणी दुसरो प्लांट घातला MRF प्लांट हो फर्स्ट आनी तो सेकंड आतां तो सेकंड घातलो पळय न्हू तो हे टोटल सद्या सांगपाचें म्हणल्यार हे टोटल इलिगल आसा गोवा पोल्युशन बोर्ड कितें सांगता रिपोर्टाक हे म्हणटा ते प्लांट हेणी एंटायर घातलो पळय न्हू विदावट देअर कन्सर्न टू ऑपरेट दिल्ले घेतलेलें ना नाजाल्यार ताका एनओसी सुद्दां घेतलेलें ना पोल्युशन बोर्डाच्यान आनी हांगसरल्यान जेन्ना फ्लायट देंवतात आनी इतले तेंकोन हे जेन्ना चलता जाल्यार पोल्युशन बोर्ड कितें करता तुमी जेन्ना सांगतात बाबा हेका कन्सर्न ना म्हणून जाल्यार तें बंद कित्याक जालें ना हे बंद जावपा येलें न्हू म्हणजे पोल्युशन बोर्डाचे जे पळय हे जे पळय हे एरियाचे पळय कोण सर्वे आसा नाल्यार कन्सर्न पळय हे भोंवता पळय फिल्ड ऑफिसर हे हांगसरल्यान खाली कॉन्ट्रॅक्टरान बील घेवन वयतात हो पळय मरे आतां हेज्या 10 times फोल्डिंग तितूंक गार्बेज पडलेले आसा ते सेकंड हितून प्लांटा भितर पळय कितली आसा ती गार्बेज हें सोडलें जाल्यार तूं हेका तेकोनूच पळय लोक तुवें आतां लोकांचे इश्यू केल्लो पळय मरे थंय जर नजर मारली न्हू मातशी क्लोज दाखयता नजर मारलेले पळय एंटायर सगळे प्लास्टीक वेस्ट आनी गार्बेज ही एंटायर फ्लो जाता ती दीस पडटा म्हणजे हे गार्बेज ट्रिटमेंटा प्लांटा तेकोन विदीन 15 मिनटार एरियाचेर फूल हे पायलींग जाता तें दीस पडटा आनी बर्ड्स पळय हे गार्बेजी लागून बर्ड्स पळय कितले आसा ती हांगा ही बर्ड्स पळय कितली आसा ती म्हणजे हांगा गार्बेज ट्रिटमेंट जायना आमी दाखोवपा येयल्या हे जेन्ना क्रोड्स ऑफ रुपीज जेन्ना हेजेर एक्सपेन्सीव करतात जाल्यार हांगा गार्बेज ट्रिटमेंट जायना ना जाल्यार हितूंतल्यान कसलोच हो तो पळय 2 PD आनी 3 PD प्लांट घातलो पळय न्हू तितूंतल्यान कांयच हें जायना तो वायट एलिफंट जालो आसा आनी हेका मोविंद गुदिनोक सांगता आनी दोतोर प्रमोद सावंताक सांगता हो जो प्लांट पळय गोंयाक नंबर पयलो प्लांट आशिल्लो हितूंतल्यान खंय पावर जनरेट जातलो म्हणून सांगलेलो गॅसींतल्यान पावर कन्वर्ट जातलो आनी इतल्यान पावर जनरेट जातलो म्हणून सांगलेलो आनी प्रसिद्ध नायक जो आतां डेप्युटी डायरेक्टर आसा जो स्वच्छ भारताचो इन्चार्ज आहा पळय न्हू तेणें हांगा हेच सायटीर येवन स्टेटमेंट केलो कितें पर डे अबाउट 200 युनिट 3 TPD प्लांटांतल्यान खंय जनरेट जातले म्हणून सांगलेलें
हें अजून सुद्दां हितूंतल्यान जर हांवें आयटीआयची रिकॉर्ड मागलो जाल्यार हितूंतल्यान पावरूय जनरेट जायना ना हितूंतल्यान गॅसूय जनरेट जायना कांयच जायना. पूण होच इनोवेटीव एस्ट बेड म्हणटा पळय न्हू हो हितून ते मेंटेनन्साच्या नांवान जवळ जवळ पंचायतींतल्यान आतां तेणें एबाव 80 lakhs रुपया 82 lakhs एबाव घेतलेले आसा. 82 lakhs तो मेंटेन करता म्हणून पूण त्याचे आउटपूट झिरो. अरे तितूंतल्यान नॉट ए सिंगल युनिट पावर जनरेट जाला पूण मेंटेनन्स कसले करता. आनी सांकवाळ पंचायतीन ताका मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट 5 वर्सां दिला. आतां तुका इन डिटेल सांगता हो 3TPD प्लांट घातलेलो पळय न्हू नियरली कॉस्टिंग अबावट 1,70 lakhs घातलेलो. आनी तो प्लांट घालता आसतना जेन्ना वेस्ट एड मॅनेजमेंट आहा पळय न्हू गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आहा पळय न्हू तेणी ताका सर्टन कंडिशन जालेले आनी सर्टन इंस्ट्रक्शन दिल्ले आनी दे आर बायंडींग ऑन दॅट. ते बायंडींग आसपा आयलें. हो प्लांट तेणें 5 वर्सां यूज एंड मेंटेन करपा आयलो. हो खंय जालो तो दिसना. हो सगळो ओवरऑल केला आनी सांकवाळे पंचायतीन ताका तो कंप्लीट जालो ना. आयच्या दिसा सुद्दां ते प्लांटाचें कंप्लीट जालें म्हणून हे वेस्ट एड गोवा वेस्ट एड मॅनेजमेंट म्हणटा पळय न्हू तेणी खंय दिलें ना कंप्लिशन. आनी कंप्लिशन ना म्हणून हो प्रूव करता कोण तेच सांगता की हो जो प्लांट आसा पळय हितूंतल्यान प्रोडक्शन कांय जायना म्हणटा तो हो यूजच जायना म्हणून गोवा वेस्ट इटसेल्फ सांगता इन्स्पेक्शन रिपोर्टाक जेन्ना हातून वाज आशिल्लो हांगा प्रेजेंट तेजे इन्स्पेक्शना तो सांगता हो यूज जायना जाल्यार हेका 1 करोडांनी रुपये कशें दिले. आतां ताका 1,70 lakhs सुमार दिले. तेजे उपरांत 10 KLD घातलो तेणी 10 KLD लिक्वीड डायजेस्टर घातलो. हेका नियरली 40 lakhs रुपये दिले. तितूंतल्यान कितें जाता जनरेट कांय ना. दुसरो मागीर पेड केलो तेणी ताका ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स म्हणून 10 KLD जो प्लांट घातला ताका नियरली 19 lakhs रुपीज दिले. हेच इनोवेटिवाक हे सगळें सांगता ते आतां इनोवेटिवाक. तेजे उपरांत ताका तेणी कितें केलें हे जे प्लांटाक MRF प्लांटाक न्हू नियरली कॉस्टिंग 55 lakhsचे इक्विपमेंट हाडले. अंडर 14 फायनान्स 15 फायनान्स. आनी हेका प्रपोजल कोण आमची फेमस सांकवाळची VDC कंपनी ही कितें तुगेली विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी. आतां विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीन कितें पळोवपा जाय MRF प्लांटार कितें इक्विपमेंट लागता तें पळोवपाक गरज ना. पूण हितून कोण तर हांगसर जो पंच आहा पळय न्हू तेगेलो हिडन एजेंडा आयलो आनी तो ते हितून प्रपोजलूय आसा. तो जो पंच मेंबर आहा तो हे इक्विपमेंट परचेस करपाक VDCंतल्यान प्रपोजल करता. मागीर कितले खावपाचे आनी ते आयटम हांगा पावोकूं ना. जे आयटम 55 लाखाचे हाडल्या म्हणटा पळय ते पावोकूं ना आनी ते यूजय जावना. यूज जाल्यार हे गार्बेज पायलींग जावपा ना आयली. तेजे उपरांत तेणी कितें केलें गांवच्या लोकांक खंय शिकोवपाक म्हणजे ट्रेनिंग दिवपाक म्हणून नियरली 10 lakhs रुपये दिले. कोणा दिले एकाच इनोवेटिव्ह वेस्ट मॅनेजमेंटाक 10 लाख रुपये दिले म्हणून दाखयता. आनी तो जेन्ना तेगेले रिपोर्ट सबमिशन करता तितून कितें दाखयता तेणें खंय प्रोग्राम केलो दाबोले आनी बोगमाळे आनी दोनूय कडेन दाबोले आनी बोगमाळे प्रोग्राम करून क्लिनर्स ड्रायव्ह केले लोकांक शिकयले आनी बील येता सांकवाळे म्हणजे सांकवाळे तेणी ट्रेनिंग दिलेंच ना. तेगेले लेटर सांगता की तेणें बोगमाळे आनी दाबोले क्लिनिंग ड्रायव्ह केलें म्हणून आनी ट्रेनिंग दिला जाल्यार सांकवाळे पंचायती बील येयलें आनी सांकवाळे पंचायती ताका पयशे दिता. म्हणजे अशेंच बील तेणें दाबोली चिखली पंचायती गेले आसतले बोगमाळे पंचायती गेले आसतले. म्हणजे लूट मार करपाची खंयच शिमेर ना लिमीट म्हणटा तो ना. तेजे उपरांत तेणी कितें केलें नियरली 77 lakhsचे 2PD प्लांट घातलो. 2 3PD पावन म्हणून हांगा तो प्रसिद्ध नायक रिपोर्ट करता हांगा की तो 3PD हे पावना तेन्ना लोक पॉप्युलेशन भरपूर आसा आनी ताका लागून हो एक्सपांड करपा जायो. पूण तेंचोच रिपोर्ट सांगता हितूंतल्यान प्रोडक्शन कांय ना म्हणून. तो रिपोर्टाक कितें सांगता हितूंतल्यान रेजिस्टर्ड मेंटेन ना कांय ना. कितें पावर जनरेट जाता कितें गॅस जनरेट जाता नाल्यार कितलें सेग्रिगेशन जाता हें कांयच ना रिकॉर्डाक. तेजे उपरांत कितें केलें तेणी परतून नियरली ताका बेलिंग मशिनां आनी कितें म्हणजे हो गौरव पोकले म्हणटा पळय न्हू तो दिसता म्हाका गोंयचो आख्खोच जे पळय इक्विपमेंट येता कसले कसले इवन तो झाडू मारपाक सुद्दां ते झाडू सुद्दां पळय करता न्हू ते सगळे आयटम तो सप्लाय करपाक म्हाका दिसता गव्हर्मेंट ताका ऑथॉरिटी दिल्या. हे ते ग्रास कटर आनी कितें म्हणजे हे आमच्या हिशोबा प्रमाणे CCTV कॅमेरा बसोवपाक तो ऑथोरायज एजंट जावपाक शकता. हे आतां इक्विपमेंट घेतले ते कोणा कडल्यान घेवपाक आसता एक ऑथोरायज एजन्सी आसता तेजे कडल्यान घेवपाक आसता. पूण हांगा कितें जालां ताका होलसेल सरकारान सगळे रायट दिल्लो आसा. ताका पळय आतां कितें जालां फायर एक्सटेंशन तो सप्लाय करता म्हणजे जितले पळय इक्विपमेंट कितें लागता नाल्यार पंचायती कितें फॅन सुद्दां हो सगळें तो सप्लाय करता म्हणून. आनी तो कितें करता जशें आमगेले बोफोर्स केस जाली पळय आनी आतां तुगेलो तो पळय ते भशेन जालें. हो आतां एजंट जावन 5 रुपयाची वस्त 100 रुपया सप्लाय करता आनी हे मानून घेतात. म्हणजे हेणें कितें केलां फूल एजन्सी एजंट पूण ऑथोरायजेशन आसपाक जाय न्हू. हे सगळे इक्विपमेंट सप्लाय करपाक एजंट ऑथोरायजेशन कांय ना.
हे सगळे असून सुद्दां हे सगळे चलता कित्याक हे करप्शनाचो हो पार्ट. आतां दुसरे हेजेर येता आतां जशें पिटर बाबान सांगलें, आमी आतां काल चिखलेचो जो वाव प्लांट एक्सपोज केला, चिखली प्लांटा मागे सांगपाक मिस्टेक जाली. 12 कोटी न्हू ते 15 कोटी एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान अंडर CSR फंडाचेर दिल्या म्हणून मोईन गुदिनान सांगलेलें त्या प्लांटाक. आतां हे प्लांटाक अंडर CSR फंडाचेर कोण दिता? पारादीप फॉस्फेट प्रायवेट लिमिटेड, जी जुवारी एग्रो केमिकल आयली ती. आतां जुवारी एग्रो केमिकलान खंय ही शेड सुद्दां घालपाक खंय पयशे दिल्या म्हणून अशें आयकलां. ही शेड घातली पळय न्हू, इलिगल शेड ती आतां पिटरान सांगता तशें. हांगसरलो हो प्रायम बिल्डर वारंवार सांगता बाबा ही आपली प्रॉपर्टींतल्यान तुमी वेकेट करा, खाली करा म्हणून तो वारंवार सांगता. कित्याक ही जुवारीन प्रॉपर्टी प्रायम बिल्डरा विकल्या. आतां जुवारीचे हेजेर कसलो रायट ना. आनी ही जी प्रॉपर्टी आसा हे सब डिविजन कितें प्लॉटिंग केलां तितून ही ओपन स्पेस दाखयलेलें आहा. आनी हेका जेन्ना कसलें कन्स्ट्रक्शन ना कांयच ना जाल्यार हे सगळें एक्झिक्यूट कशें जाता. आनी पयशे फायनान्शियल जे पळय एप्रुवल दिता डायरेक्टर म्हण BDO हे कोणाच्या आदाराचेर दितात? हेका कितें तरी जाय न्हू, कंप्लिशन जाय. हे कंप्लीट जालें म्हणून कितें हेजें कंप्लिशन म्हणटा तें आख्खें हे पळय गौरवान हे पळय इनोवेटिव्ह वेस्ट एड मॅनेजमेंटान जे पळय हांगा कितें पळय एस्टॅब्लिशमेंट तयार केला, दाखयलें तयार केलें म्हणून हें सगळें फ्रॉड आसा. हितून प्रॅक्टिकली तें आजून सुद्दां ऑपरेशन ना म्हणून आयज प्रूफ ही गार्बेज आयज जी डंपिंग जाली गार्बेज दाखयता. हें कांयच ऑपरेशन ना म्हणून ही गार्बेज प्रूफ दाखयता. हांव ती काय दाखोवपाक सोडून ही गार्बेज पळय मरे, ती 1 वर्साची गार्बेज थंय अजून आसा. आनी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट क्लियरली सांगता हेका तुमी काडचो. हो मिसमॅनेजमेंट करता म्हणून गोवा वेस्ट ऑथॉरिटी सांगता, मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी सांगता हो इनोवेटिव्ह वेस्ट एड म्हणटा तो एका तुमी इमिजिएटली काडचो म्हणून ताका पंचायतीक कळयलें आसा रिपोर्टां भितर. आनी हेका कळोवन सुद्दां अजून ताका कंटिन्यू करता. इतली कंटिन्यू करता म्हळ्यार कित्याक वयले कोणाचो तरी गॉडफादरचो हात आसा. आतां हेका परादीप जेन्ना स्पॉन्सर करता जाल्यार परादीपाची ड्युटी, परादीप फॉस्फेट जी जुवारी एग्रो केमिकलाची ड्युटी बाबा तुम्ही जो CSR फंडाचे जे पयशे वयतात हे तुमचे सारके यूज जाता काय ना हे पळोवपाचें काम कोणाचें आसा? तेजें आसा. जेन्ना तुमी ताका पयशे दिता पळय न्हू, तुमी बेश्टे पयशे दिले म्हणून तुमी गांवाची जर वेस्ट मॅनेजमेंट कंट्रोल करपाक जर फुडाकार घेतला जाल्यार हे कित्याक पेंडींग आसा अजून सुद्दां? हे ट्रिटमेंट जाता तें दिसकी ना मरे. म्हणजे हे पळोवपाचें काम तुमचें. काल आमी थंय तुका झरी दाखयलेलें, झरीक तशी आख्खी शेतां पिड्यार केल्या गार्बेज डंप करून ह्याच कॉन्ट्रॅक्टरान. हे गेलेच मनीस थंय शेतांनी डंप करतात आनी थंय शेतां पिड्यार केल्या, सगळे पोल्युटेड केल्या, आख्खी शेतां गार्बेज बसलेले आहा. हांगा सकयल फनाटीक गार्बेज पावलेले आसा. हे पळय हांगा नियर बाय इतली जर गार्बेज आनी गांवभर कितली आसतली गार्बेज. तेन्ना हांव इतलें सांगपाक सोदतां बाबा हेका हो जो हांवें सांगलो तो नियरली तेका एबाव 4 कोटी पावलेले आसा. हे पूण तो आतां हो गौरव पोकले म्हणटा पळय न्हू इनोवेटिव्ह वेस्ट एड म्हणटा एबाव 4 कोटी खाली हे गार्बेजी हितून पावलेले आहा. हे सोडून ताका वेगवेगळे बाकी इक्विपमेंट आसतले तितून घालून तेणें जेनसेट हाडला जो कन्वर्टर गॅस कन्वर्ट करून हे लायट तयार करपाचो तो हाडलो. तेणें बिल घेतलें, तो आजून सुद्दां यूजच ना. तो आतां अंडर रिपेअर म्हणून दवरला. म्हणजे गॅस प्रोडक्शन म्हणटा तें जाय की ना तितूंतल्यान इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जायना. आनी हेका हे प्लांटाक पंचायती नांवाचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान बिल येतात. हांगा तेंगेले जे बारीक जर पयलें सांगपाक आसा जायते आसा वेगवेगळे इक्विपमेंट परचेस केले म्हण दाखयता पूण तितूंतल्यान एकूय फंक्शन जायना म्हणून जायना. आनी आतां एसेंब्लीक जेन्ना क्वेश्चन येयल्ले जाल्यार सांकवाळ पंचायत रिप्लाय कितें दिता? 2 PD प्लांट आनी 3 PD प्लांट थंय अंडर ऑपरेशन आहा म्हणून दिता. आतां म्हाका तांकां विचारपा जाय हे स्पिकरान तेंचेर कंटेम घालपा जाय. हे ते स्पिकरान तेंचेर प्रोसिडींग चालू करपा जाय हे पंचायती सांकवाळेचे. जेन्ना हे 2 PD आनी 3 PD प्लांटूच चलना जाल्यार अंडर ऑपरेशन म्हणून कशें दिवपाक शकता ते? ऑपरेशन म्हणून जर दिता जाल्यार तितूंतल्यान कितले गॅस प्रोड्यूस जाता आनी कितले लायट तयार जाता हेंवूय दिवपाची गरज आशिल्ली. हे खंयच जाता दिसता कित्याक प्लांट तुका बेश्ट वायट एलिफंट करून दवरलेलो आसा. ह्या प्लांटार कांयच चलना. खाली मनीस हे पळय 4-5 जाण दिसता ते बावडे कितले काम करतले. हे जे मनीस काम करता ते दिसता ते काम कितें करतले? ह्या प्लांटार इतली जी पायलिंग करून गार्बेज दवरलेली आहा पळय न्हू ही करतलो कोण? विलेज पंचायती नांवान पळय गाडी बिडी चलता पळय हाडून कशें गार्बेज उडयता ते पळय. हे पळय कशें आतां हितूंक न्हू झाडां सुद्दां कट करून जे डिस्पोज करपाचें मशीन हाडून दवरलेलें आसा. कोकोनट ट्री म्हण कितें जर खंय रस्त्यार पडलें जाल्यार पूण हें तेंचेडे जायना ते न्हू खंय करतले. म्हणजे हेणें कितें केलां पयशे खावपाचे सगळे एक्टी यूज केल्यात पूण प्रॅक्टिकली हांगा कांय चलना. आनी तेकाच लागून ही इतली गार्बेज पायलिंग जावन 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 आयज वाडलेलें आसा. आनी मागीर कितें करतले ते सडनली काडटले उजो लायतले. हेज्या पयलीं जाल्लें आसा. हेज्या पयलीं हे प्लांटाक उजो लायलेलो गार्बेज पायलिंग जाल्ली तेन्ना उजो लायलो आनी कोणी तरी लायलो म्हणलेलें आनी मागीर तेजेर एक्शन 0. आतां सेम हालत म्हाका दिसता जावपाचें आहा.
की हे तेंचे आउट ऑफ कंट्रोल गेल्ले सीएमांनी पळोवचें. तूं 500 कोटी म्हणटा मरे, हांगा CRS फंडाचेर पयशे वयतात, हांगा स्वच्छ भारताचेर पयशे वयतात, हांगा 14 फायनान्स 15 फायनान्स 13 फायनान्स हेजे सगळे पयशे वयता. हे फाल्यां कितें करतले? हो जो कॉन्ट्रॅक्टर गौरव पोगले म्हणटात न्हू, हेंकाच कोणा सांगतलो आनी उजो लाय म्हणटलो आनी उजो लागलो म्हणटाले आनी मॅटर फिनीश. इन्क्वायरी जावपाना. हे गौरव पोकलेक नाल्यार हो इनोवेटिव्ह वेस्ट मॅनेजमेंटा म्हणटा तेका अरेस्ट करपा जायो. हे व्हडले फ्रॉड, फायनान्शियल फ्रॉड, जशें वाव प्लांटाक फ्रॉड जाला तशेंच हांगा आसा. आनी हितूंक म्हाका दिसता ऑफिसरी, डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचो ऑफिसर इनवॉल्व आसा. कित्याक हेजेर कांयच काडणी एक्शन घेता ते दिसना. वारंवार हेजेर CBI CID रिपोर्ट गेल्लो आसा, मागीर दुसरे तुगेले हेजोय रिपोर्ट गेल्लो आसा, कोण विजिलन्स गेल्ले आसा, ACB गेल्ले आसा. हेजेर एक्शन जाता ते कांय दिसना. तेन्ना हेजेर सरकारान जागी जावपाची गरज आसा. कित्याक डॉक्युमेंटाचेर उलयता, हांव कितें उलयता तितल्या डॉक्युमेंटाचेर उलयता. हेका जेन्ना शोकस नोटीस काडलेले आसा, हे इनोवेटिव्ह वेस्ट मॅनेजमेंटाक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान शोकस नोटीस काडलेल्या, पूण तरी आसतना आमची सांकवाळे पंचायतीन तेजेर 5 वर्साचो एग्रीमेंट सायन केला. सरपंचान 5 वर्साचो एग्रीमेंट सायन. कित्याक हेंकां सगळ्यांक हाजेचो मुठो मेळटा, हेंकां सगळ्यांक थैली मेळटा, आनी हांगसरलो पंच आहा पळय न्हू, ताका तितून चड बेनिफीट आसा. हे वडाचो जो पंच आहा, कित्याक हे वडाक जर इतली जर गार्बेज अशी पळय पायलींग जावन पडलेली जाल्यार तेजो आवाज खंय जाता तो दिसना. तेजी वडाक इतली गार्बेज पायलींग जाता आनी तो आवाज करतो दिसना. अरे वयल्यान टाकी आसा, झेडा हॉटेल टाकी आसा, वयल्यान झेडा हॉटेल टाकी आसा. फाल्यां जर हांगा उजो लागलो जाल्यार पयलीं तांकां पेट घेतलो मरे, आनी तांकां पेट घेतलेलो आमचो गांव काबार एक्सप्लोजीव. आनी त्योय टाकी आमी पयलीं सांगल्या, त्योय टाकी आसा पळय न्हू, त्यो टाकयो नियरली 8 टँक इलिगल आसा. म्हणजे इशू हे एका वयल्यान 100 तयार जातले. तेन्ना सरकार हेजेर केन्ना जाग जातलो? आनी सांकवाळ पंचायतीक केन्ना हे ACBक बसलेले ते अरेस्ट करतले? ACB कडेन कंप्लेंट पावलेलो आसा. इन्क्वायरी करून 4 म्हयने काडपाक शकना. ACBन तुरंत तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय आनी अरेस्ट करपाक जाय. हे कल्पीट आहा तांकां सांकवाळे पंचायतीच्या, तांकां सगळे कल्पीट अरेस्ट करपाक जाय. कित्याक हो पब्लीक टॅक्स पेयराचो पयसो आहा पळय न्हू, हो अननेसेसरी. आतां सुद्दां तो मेंटेनन्सा नांवान एवरी मंथ बील घालता. मेंटेनन्स कसले करता? तो प्लांट जर चलना, जेन्ना ऑथॉरिटी सांगता तो प्लांट चलन म्हणून, आनी जेन्ना ताका शोकस नोटीस काडटा जाल्यार आजून सुद्दां कंटिन्यू कसा तो, हे व्हडले क्वेश्चन मार्क. आनी परादीप म्हणटा पळय न्हू, ताका सांगपाक सोदता हो परादीप फॉस्फरेट जो ज्वारी एग्रो, तेणें खंय मरे कोणा तरी बिचोलीची कोण तरी NGO येयल्लो, ताका खंय 50 लाख दिले सांकवाळची वेस्ट मॅनेजमेंट करपाक. तो NGO 50 लाख घेतला आनी पळ काडली. आनी ती खंय कोण तरी आमगेली मॅडम, फेमस मॅडम डील करपाची, खंयचेर ती साखळीची मॅडम, साखळी मॅडमीच्या रिफरन्साचेर येयल्ली. म्हाका दिसता हे एअरपोर्ट ऑथॉरिटीचे 15 कोटी म्हणटा पळय न्हू, ते थंयच पावलेले आसतले. म्हणजे जे लुगाराचेर पयशे येता CSR फंडाचेर, त्या लुगाराचेर येवन जायना, ते भलते कडेन पावता आनी थंयच्यान मागीर ते कोणाले तरी बोल्सांत वयता. अशें तरेन म्हाका दिसता आयज जे 50 कोटी पळय दिल्या म्हणटा तेजी ऑडिट जावपाक जाय. हे परादीप फॉस्पिटलान जर 50 कोटी दिले जाल्यार तेजी ऑडिट जावपाची गरज आसा.